ओ सॉरी, तू इधर से जा। ओके ओके, वो हमार शुद्ध ही फ्रेंड, उसको सामने बात करना ना मेरा हिंदी आ जाता है, मैं क्यों आ। ओके, कैसी है? सामने आओ, तुमको फिल्टर लगा दूंगा, मैं एडिट करूंगा बाद में, एडिट बाद में एडिट करूंगा बाद में। मैं एडिट करूंगा ना, थोड़ा एडिट करूंगा, लाइटिंग मारूंगा, ऐसा कुछ करूंगा तुम्हारा सुंदर के लिए। मतलब मेरा तो सुंदर नहीं लगेगा, वो सब लोग जानता है, बांग्लादेशी सब लोग जानता है मैं काला है, इसलिए तो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या बोल, क्या क्या बोलना चाहता है? ওকে, ও ওর সাথে আসলে আমার সাথে পরিচয় হয় দুবাইতে আসার পরে। তো আমরা আসলে টিকটকে ব্যাটেল খেলি, যেটা হয়তো আপনারা অনেকেই জানেন না। টিকটকে ব্যাটেল খেলি, দেন ওর সাথে আমার সাথে পরিচয় হয়, আমরা ओ मैं बोलूंगा ओ मैं बोलूंगा ओ मैं बोलूंगा भाई। ওকে बोल रहा है ना, सब कुछ बोल रहा है, আচ্ছা আছে বলনে দো। তো ওর সাথে আসলে আমার সাথে এভাবে ফ্রেন্ডশিপটা হয়। তো আজকে অনেকদিন হয়ে গেছে, দেন আমরা আসলে যে বলি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের এতদিনের ফ্রেন্ডশিপ, আমরা ভিডিও বানাবো, দেন আমরা প্ল্যান করে আমরা টিকটক ভিডিও বানাইছি। আর ও হিন্দু, আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, যেমন আমি টিকটকে ওরে নিয়ে ভিডিও করার পরে মেনশন দিয়ে দিছি ওরে, তো ওর আইডিতে যাওয়ার পরে হয়তো ওরে নিয়ে অনেক কমেন্ট করতে পারেন আপনারা। তার আগে আমি আপনাদের ভুল সিদ্ধান্ত যেটা, ভুল কিছু করার আগে আমি আপনাদেরকে বলে দিই যে ভুল কিছুই ভাববেন না। ও হিন্দু, বাট ও যথেষ্ট পরিমাণ রেসপেক্ট করে আমাদের মুসলিমকে, যথেষ্ট পরিমাণ রেসপেক্ট করে। And ওর কাছে বোরকা এখন দুইটা আছে, যেটা কিনা আমি একটা ওরে বোরকা নিয়ে দিছি, ও একটা বোরকা নিছে, বুঝতে পারছেন ও কতটুকু রেসপেক্ট করে আমাদের ধর্মকে। আর কিছুদিন আগে একটা জিনিস ভাইরাল হয়েছে, যে একটা কি একটা ইউনিভার্সিটির একটা ছেলে মেয়ে ওরা হোলি খেলতেছে। যেমন আমি তখন ওরে জিজ্ঞেস করছি যে তোমাদের কি হোলি খেলা, তুমি তুমি কি খেলো না? তখন ও আমাকে বলছিল যে হ্যাঁ খেলে, অনেকে খেলে, ওর হোলি, হোলি খেলা না, ओ होली खिलाना ना, वो क्या है? होली, होली, ओके होली। सो वो तुम क्यों नहीं किया? फैमिली नहीं है, वो फैमिली के साथ करता है उसको। हम्म, नहीं होता है, ओके। সবাই সবার যে ধর্ম পালন করে, তবে এমন কিছু করবেন না যেটা নিজের ধর্ম আপনার, নিজের ধর্মকে ছোট করা হয়ে যাবে। এটাই বলবো আমি আসলে, বিশেষ করে ওই যে ভাই বোনদেরকে, এমন কিছু করবেন না যেটার কারণে আমার ধর্ম ছোট হয়ে যাবে। ওকে, যাই হোক, ও হলো ছায়া, ছায়া চু। ওর নাম রিয়েল নাম হচ্ছে নিশু। ঠিক আছে, আমি নিশুই বলি ওকে। ओके, সবাই ওরে ছায়াছু নামেই চেনে। ओके छाया, छाया, उसका नाम छाया। ओके, उसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? छाया छू डबल वन। দেখছেন, ও আমাদের সবার সামনে মারতেছে, सब लोग तो तुमको मार देगा, तुम मुझे मार। उसको नाम मैंने खराब नहीं कर रहा, उसको नाम है छाया छू डबल वन। ओके, उसका नाम है ছায়া। ওকে, তো ও হলো আপনাদের বলতে পারেন আমার পার্টনার বলতে পারেন, মানে ভিডিও করার আর কি। এখন থেকে হয়তো আমাদের রেগুলার ব্লগ আসবে, তোমার আর मेरा रेगुलर ब्लॉग आएगा, और ये लास्ट ब्लॉग। क्या करना चाहता है, बोलो सब लोगों को बोलो ना, क्या करना चाहता है तू लाइफ में, क्या करना चाहता है, मतलब मेरे साथ क्या करना चाहता है, ब्लॉग बनाए, खतरनाक ब्लॉग आएगा। ओके, सो तुम कभी ब्लॉग किया कभी भी? मेरा जैसा नहीं किया, मेरा कि मैं गंदा वीडियो बनाता है, और मैं तो प्रोफेशनल बनाता है, तो क्या बनाता है? वो ज्यादा प्रोफेशनल, मतलब चपरी है। No. ওকে ওকে ওকে, সো ওকে, ও হলো আমার খুব ভালো একটা ফ্রেন্ড। আপনারা কোনো ওরা আমার গার্লফ্রেন্ড ভাববেন না, কোনো কিছু ভাববেন না।
আমি সবকিছু আগে ক্লিয়ার করতেছি, যেন আপনারা পরে ওরে কেউ না ডিস্টার্ব করেন বা আমার গার্লফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড করে ডিস্টার্ব না করেন। ওকে, ও হলো আমার ফ্রেন্ড নিশু। ও ইন্ডিয়ান, পাঞ্জাবি, চন্ডিগড়। ঠিক আছে। আর আমি घर হলাম बता दे, সব। घर का एड्रेस भी बता दे, घर का वो घर एड्रेस का तो एड्रेस बोल तो दे, मैं नहीं जानता है, वो तू उधर बोल एक दे। मार्केट है वही जानता है मैं। ইন্ডিয়াতে আমি ঘুরতে গেছিলাম, তখন আমার 1,00,000 রুপি চুরি করে নিয়ে গেছে। বুঝতে পারছেন? এখন আমি তাদের মেয়েকে পাইছি, মানে ইন্ডিয়ান গার্ল পাইছি। এখন তার আমি কি করবো আপনারা কমেন্টে জানাবেন। ওকে। 1 लाख क्या है, मेरा वैल्यू ज्यादा है। तो तुमको तो मैं नहीं लिया, तुम तो मेरा फ्रेंड है, तुम तो मुझे फिर दिया तो पैसा दो। तो मैं तेरे सामने बैठी ना, ये काफी है। काफी है। हाँ, पैसा दो मतलब तू उधर किसी को दे के आया और मुझसे मांग रहा है, मतलब कोई तुम्हारा पैसा इंडिया में पकड़ेगा ओके। तो सबसे पकड़ पकड़ के बोलेगा कि तुम दो, क्योंकि तुम इंडिया का पासपोर्ट है तुम्हारा, तो तुम मुझे पैसे दो। ऐसा क्या? ओके क्या? क्या? चेक करो गाइस, चेक करो। करो गाइस। ओके, तुमको कैसा लग रहा है आज ईद, तुमको फील कैसा हो रहा अच्छा लग रहा है। है? मुस्लिम का क्या क्या तुमको बहुत अच्छा लगता है? वो खाने खाने का, खाने का मतलब? वो जो सिमई वाला होता है वो। ও সেমাই, আচ্ছা ঠিক আছে। যেটা আমি আজকে দুঃখের কথাটা আবার মনে করতে চাই না, তারপরেও বলি, আমি আজকে লাইফে ফার্স্ট টাইম ফ্যামিলি, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, নিজের দেশ ছাড়া অন্য দেশে আমি ঈদ পালন করছি। তারপরে আমি আসলে ওর সাথে শেয়ার করি যে এমনি এমনি আমি তো, আমাদের তো সেমাই খাইতে হয়, বাট এখানে তো আমি রান্না করতে পারি না, আমি সেমাই খাবো কিভাবে? তখন সে বলছিল যে ওকে, আমি তোমার জন্য সেমাই বানাবো। তো আমাকে বানাই নিয়ে আসছিল, খাইছি আমি क्या খেয়ে। क्या बोला, क्या बोला था? सेवई है। मैं तुम बना के लेकर आया मेरे लिए, तो मैं कैसे खाया, बनाते बहुत कैसे अच्छा बनाते? खाना है, बहुत अच्छा है। ज्यादा ज्यादा पसंद हुआ मेरा, बहुत दूध बादाम बहुत दिया वो अच्छा वाला है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा हुआ माशाल्लाह, इतना अच्छा बनाया। तो मेरा इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, जो मैं चाहता है तुमको एक दिन बीबी बना लूंगा। अब निकल, भैया गाड़ी लगा दो साइड में लगा, उधर लगा, मेरे नहीं, कान ওই में। মজাক कर रहा है उधर मैं, तेरा, तुझे मैं क्यों बीबी उधर बनाऊंगा, तू उधर मेरा दुश्मन है। ओके, उधर अच्छा শোনেন खाना শোনেন, আমি बनाते हैं আরেকটা ना। কথা বলি আপনাদেরকে, লাইভে কিন্তু অলওয়েজ আমি আর ও এত ঝগড়া করি, যারা বাইরের সার্ভারে আছেন তারা একমাত্র জানেন। তবে मरना चाहता है ना मुझसे, तो मर ও नहीं रहा অনেক है। পানিশমেন্ট দেয় কিন্তু আমাকে, पनिशमेंट বুঝতে करना পারছেন? नहीं चाहता है, करना पड़ता है। अभी अभी हार जाते, अभी स्कोर नहीं होते हैं ना। अभी तुमर में किधर जा रहा है, अभी तुमर में जा रहा है, अभी तुमर में किधर जा रहा है, दिखाएंगे, अभी बोल दे, तू सब बोल दे, किधर सब जा रहा अभी है? सेल्फी घूमने के लिए जा रहा है, बोल बाद तू। में दिखाएंगे। बोल घूमने के लिए तो जा वो रहा है। तो पता दिख रहे हैं उनको घूमने के ओके, लिए, मैंने तेरे को घूमने के पता लिए है जा तू रहा है। ऐसे पागल अगर मैं है, दिख रहा पागल है है, तुमको कि लग रहा है जा मैं रहे हैं, पागल है? घूमने जा रहे हैं, दिख रहा है। ওকে ঠিক আছে, দৃশ্য দেখায় একটু দেখেন, এনজয় করেন। সো আমি এমন একটা জায়গায় যাব, যদি ইনশাআল্লাহ যদি উঠতে পারে, আমি আসলে শিওর না, আল্লাহর কাছে সবকিছু, আজকে ঈদের দিন আহ মানে ওইখানে উঠতে পারে কিনা, যদি উঠতে পারে আমি আপনাদেরকে পুরা দুবাইয়ের একটা সেই রকম ভিউ দেখাইতে পারবো, যেটা আপনারা দেখে মজা পাবেন, এনজয় করতে পারবেন। আর যেটা আমি আসলে আপনাদেরকে বলার জন্য এই ব্লগটা, ওই কথাগুলো আমি অবশ্যই বলবো। ভালো একটা ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে আমি বলবো, কোনো প্রবলেম নাই। আপনারা জাস্ট আমার সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন, এনজয় করুন। বল, दुबई का कोना कोना, লেটস গো। दुबई का कोना कोना दिखाऊंगा, ओके। कोना, छोटा छोटा कोना कोना दिखाऊंगा। दिखा देंगे। क्या दिखा रही है? छोटा छोटा दुबई का कोना है ना, दुबई में छोटा छोटा कोना है ना, जिधर ये भी नहीं जा आपको मालूम है मैं फर्स्ट टाइम कोई लड़की को साथ ब्लॉग बनाया? कौन? नहीं, क्या मैं बोला? फर्स्ट टाइम कोई लड़की को साथ ब्लॉग बना रहा है। तो लग जाएगा, पता लिख देंगे, लोग लिख देना, और लोग तो लिख देगा, ऑफ कोर्स लिख देगा। और सुनो, नाम भी लिखना लड़की का। ओके, नाम लिखो, लड़की का नाम लिखना।